ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦଉଛେ ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ମତେ ମୁଁ ଯଦି ବୁଝିଛି ତାହେଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରୁଛି ନା ତେଣୁ ଦିଟା ଯାକ ଜରୁରୀ ଆଉ କେମିତି ଘୋଷା ଯିବ ସେଟାର ଟ୍ରିକ୍ ମତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ କି ଜଣା ନାହିଁ ଘୋଷିବାର ତ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ବୋଲିକା ତ ନିଜେ ଲେଖିବ ତାପରେ ପୁଣି ରଫରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ଲେଖିବ ବାର ବାର ଲେଖିବ ଯଦି ହେଇପାରିବ ବୋଧେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାରଣ ଘୋଷିବା ବୋଧେ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କଣ ଘୋଷିଛି ତାହେଲେ କେବଳ ଡେଫିନେସନ ଯାକ ହିଁ ଘୋଷିବାକୁ ପଡେ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ by the art in ସବୁ perfect ଜାଗାରେ ରହିବା ଦରକାର with important ସବୁ କିଛି ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ତ ବାର ବାର ଲେଖିଲେ ହିଁ ହବ କି ନାଇଁ ଏତିକି ପିଲା ଆମର ନା ଅଛନ୍ତି ଆଜି କଣ ପାଇଁ ତ ଆରାମ ସେ ବର୍ଷେ ନାହିଁ ସେ ଆସିନି ମ୍ୟାମ୍ ସେ 10 ତାରିଖ 10 ତାରିଖ ହଉ କାଲି ଆମେ କୋଉ ବିଷୟରେ ପଢୁଥିଲେ ଆଜି ଆମର କଣ ପଢିବାର ଥିଲା ଆମେ କହିଥିଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଜେସ୍ କେତେଟା ଷ୍ଟେଜ ଅଛି ଚାରଟା ଷ୍ଟେଜ ଅଛି ଚାରଟା ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ କହିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଜରେ କଣ କଣ ସ୍ପେସିଫିକ ବିହେଭିୟର ଗୋଟେ ପିଲା ପାଖେ ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଲେଖିବା ଓକେ ସେ ୱାର୍ଡଟା କି ୱାର୍ଡଟା ଲେଖିବା ତାର ମାନେଟା ବୁଝିବା କ୍ଲିୟର ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ନା କଣ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ ଆଚ୍ଛା ଆମେ କହିଥିଲେ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜରେ ମାନେ କେତେରୁ କେତେ ଡିଭିଜନ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ତମେ ନିଜେ କୁହ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ବିଶେଷତଃ ଦେଖାଯାଏ ଆଚ୍ଛା ମତେ କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ କି ନା ତାହେଲେ ଗୋଟେ मेजर ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ଜନ୍ମରୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜରେ ସବୁଠୁ ଆକ୍ଟିଭ କୋଉଟା ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ସବୁଠୁ ଆକ୍ଟିଭ ହେଲା ଆମର ଯେତିକି ତାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ କିଛି ଗୋଟେ ଲାଇଟିଂ କିଛି ଗୋଟେ କଲରଫୁଲ ଲାଇଟିଂ ସିଆଡେ ଅନେଇବା କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଭ କଲେ ଝୁଙ୍କା ଫୁଙ୍କା ମୁଭ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଆଡକୁ ଶୁଣିବା ବା ଅନେଇବା ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ କିଛି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆୱାଜକୁ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦେଖିବ ଛୋଟ ପିଲା ବୁଝନ୍ତି ରେସ୍ପନ୍ସ ଆମେ ସେ କଥା ହବା ଯେ ଚିହ୍ନିବାଟା କେତେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜରେ କୁହେ ନା ଆଗରୁ ପିଲାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା ଏବେ କାହା ପାଖକୁ ଆସୁନି ହଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜେନେରାଲାଇଜ ହେଇ ଭାବନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରନ୍ତି ଇଏ ମା କି ଇଏ ଭଉଣୀ କି ଇଏ ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଚିହ୍ନା ମାନିବାକୁ କହୁଛୁ ଅଚିହ୍ନା ହବ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଯାକ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡରରେ ଲେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ହେଡିଂ ଆମର କଣ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ ବା ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ହଉଛି କଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓକେ ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଲେଖିବା କେତେଟା କି ପଏଣ୍ଟସ୍ फास्ट ଗୋଟେ ଲେଖ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ରିଫ୍ଲେକ୍ସେସ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲା ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ओके आपको लेखि दोचे तापर हमें कथा हबा कौन कौन आ गोटे लेख प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन जो लेख ओडिया रे प्राथमिक एवं द्वितीय तृतीय प्रतिक्रिया प्राथमिक और द्वितीय तृतीय सर्कुलर रिएक्शन तृतीय प्रतिक्रिया आ गोटे लेख symbolic thought symbolic thought symbolic ओडिया का कौन होगा नमूना नमूनात्मक चिंताधारा सांकेतिक भावना
ना ना एग्जाम में पढ़बोनी हम को जानिबा पई कहूछ अच्छा हमें फास्ट कोन लिखले फास्ट कोन लिखले ए जो कितटा एक्टिविटीज हम लिखुचे এটা প্রাইমারি স্টেজে বা সেন্সরি মোটর স্টেজে হই জন্মর দিবস ফার্স্ট কইলে রিফ্লেক্সেস রিফ্লেক্সেস যেতিক আমি কথা হেতলে কালি ক্লাস র কোন সব যেতিক স্কিমা যাব যেতিক প্রাইমারি স্কিমা যাব সেইগুলো নিহাতি ভাବରେ এই প্রাইমারি স্টেজ রে কি দেখা যায় বা যেটা আমি বলছি সেন্সরি মোটর স্টেজ রে দেখা যায় প্রাথমিক স্তরে বা সেন্সরি মোটর স্টেজ রে বিশেষ কোন অ্যাক্টিভিটিস দেখা যায় রিলেটেড টু দ সেন্স অর্গান হাত গোড় ছাটিবা কোন জিনিস গ্রাস্প করিবা চারিଆଡୁ ଅନେଇବା attention ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏପଟ ସେପଟ ହବା ତ ଏଇ ସବୁ activities ଯାକ ଆମେ କହୁଛେ ଯେତିକ ଆମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କିମା ପଢିଥିଲେ ଜିନ୍ ପିଆଜେ ଯେତିକ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କିମା କରିଥିଲେ ସେ ସ୍କିମା ଯାକ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ସ୍ଟେଜ ରେ ଦେଖାଯାଏ ଓକେ ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିଛେ କଣ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାକ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ सर्कुलर रिएक्शन ओके प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन ହେଲା ଆମେ ଯେଟା କହୁଛେ एग्जांपल केतना हम कहूचे जेमति से सब जिंस जेमति अंगूठी सॉफ्ट फिंगर हला कि गोड़ हाथ छाटीबा हला कि हसीले हसीबा हला तो ए जो कितना जिंस हम जेमति कहूचे गिगल करबा हला बा कोन जिंस पार्टी कि नबा हला बा कि गोड़ हाथ छाटीबा कि हला तो ए सब प्रकार एक्टिविटीज गोड़ हाथ छाटीबा कोन जिंस पार्टी कि नबा कोन जिंस ऊपर जाहि धरिबा चेष्टा करिबा तो ए प्रकार जिंस मध्ये हमर प्राइमरी स्टेज बा सेंसरी मोटर स्टेज रे देखा जाय जदि हमें ओवरऑल सेंसरी मोटर आउटे हम कहले जे सेकेंडरी बा रिपीटेड सेकेंडरी का आउटे नाम दिया जाय रिपीटेड सर्कुलर रिपीटेड सर्कुलर कोन सेकेंडरी सर्कुलर गोटे जिंस को बार बार करबा को भूल पाइबा ओके सपोज तुम पिला को सहित खेलुछ पिला कोन से कारण तो छपन तो छिंकी गा और पिलाटा हसिला तो देखि तो पिला के से चाहिए से बार-बार छिंको से बार-बार हसी से बोर हो गए हां कि तो ये ना रिपीटेड एक्शंस ताको गोटे रिपीटेड बिहेवियर ताको पसंद ओके से पहिले तो जेते थोड़ा काम से नीचे तो तमे कोरी मोर पिटी तो પછી सेमते आउट नेक्स्ट पॉइंट करबा है जे आउट तमे स्मॉल स्ट्रक्चर तो ये ले कोन रिपीटेड रिएक्शन और रिपीटेड हम जो सर्कुलर रिएक्शन तो कहलो को बोले ओवरऑल हम सेंसरी मोटर स्टेज रे कोन विशेषता देखा जाए आ गोटे मेन कांसेप्ट अछि और ओडिया हम कहि काली ऑब्जेक्ट परमानेंस ओके it is the key point sensory motor stage okay english में लिख दो और हम करे this is a primary and secondary circular reaction between soda हम कुछ प्राइमरी माने प्राइमरी रिएक्शन से कोला एक्सीडेंटल हठात कि छोटे पार्टी को नहीं दिखा तो से बार-बार बोलना हठात मोटे नहीं किया हठात मोटे खेल माने कि हठात और नहीं बात तो रिफ्लेक्सेस আমি প্রাইমারি টা বলছি প্রাথমিক স্তর ওকে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি দুটো को कंबाइन करके ଗୋଟେ ଜାଗାରେ सर्कुलर रिएक्शन ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଛି ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ରିପିଟେड सर्कुलर रिएक्शन ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରାଇମାରୀ सर्कुलर ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଆ ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦିଟା ଯାକ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମେ ରିପିଟେड सर्कुलर रिएक्शन ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ତ ଓଭରଅଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା କଣ ଅବଜେକ୍ଟ ଫର୍ମାଟିଭ ଗୋଟେ ବାକି ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ ସାଥିରେ ତ ଆମେ କମନଲି କିଛି ବି କହିପାରିବା ओके जी मैं ये भी करूं व्हाट की वर्ड आर क्लास जोटा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस करो एक्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इवन इफ द चाइल्ड कैन नॉट सी इट माने एग्जांपल दोचे सपोज तुम छोटा से तो एई बॉयज रो पिला से तो खेलुछ तुम जे तास को खेलुछ तुम जे कि सेपट रूम रे लुचि दो तो सी माने क्राउलिंग करके गुरुंडी से जाके तुमको खोजिबाटा ओके ता माने एटा गोटे सर्चिंग बिहेवियर कि नहीं माने से देखु जे मु जस्ट खेलु जिबी जदियो मु ताके एबे देखि पारु नाही किंतु से एग्जिस्ट करूची बा से अछि तो ताके कोन जाने पर ऑब्जेक्ट परमानेंस जो ऑब्जेक्ट का जो वस्तुटा सहित से रिलेटेड से वस्तुटार प्रेजेंस से फील करि पारुची जदि मु से जिंसटा ता आगरे नाही बुझपाले ऑब्जेक्ट परमानेंस कोन ऑब्जेक्ट परमानेंस इज द एक्जिस्टेंस object existence of the object even if the child can't see जदियो वस्तुटाକୁ से देखि पारु नाही किंतु सेटा ता आखपाख सराउंडिंग कोठी गोटे प्रेजेंट अछि तो एटा कोन इंडिकेट करूची निहाती भाबरे गोटे सर्चिंग एबिलिटी इंडिकेट करूची टीचर आमी कहनो गोटे जिंस खेलुची पिला किछ रिएक्शन दउनी
କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦଉନି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆରେ ଏତେ ଜିନିଷ ସେ କାହାକୁ ମିଳୁନି କୌଣସି ସାଉଣ୍ଡକୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦଉନି ତା ସହ ସେ ଖେଳୁନି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଖୋଜୁଛି ସେଇ ଏଇ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରୁଛି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଚାଇଲ୍ଡ ତା ଲାଇଫରେ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ କୋଉ ଆବିଲିଟିକୁ ସର୍ଚିଂ ଆବିଲିଟି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ବା ଖୋଜିବା ଦକ୍ଷତାକୁ ସୂଚଉଛି ବୁଝିପାରିଲ ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ କଣ ପିଲାଟି ବା ଏଇ ବୟସର ପିଲାଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ବା ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ପେଶୀ ଚାଳନା ଯୋଉ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜର ପିଲାଟି ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପିଲାଟି ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଖେଳୁଥାଏ ସେଇ ବସ୍ତୁରେ ଯଦିଓ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାଏ ତାର ଉପସ୍ଥିତି ସେ ଜାଣିପାରେ ଆଉ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯୋଉଟା କି ସୂଚଉଛି ଯେ ପିଲା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚିଂ ଆବିଲିଟି ବା ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ତା ଭିତରେ ଅଛି ନିଜେ ଗୋଟେ ଖୋଜିବାର ଦକ୍ଷତା ଅଛି ତ ଓଭରଅଲ୍ ଆମର प्राइमरी स्टेज रे बा सेंसरी मोटर स्टेज रे जदि हम कहबा ओवरऑल एक्टिविटीज जी पियाजे केतरा देखले जहां से हमें कहब बेसिक स्कीमा जाको माने जेमि हमें कहब हां हां से सिंबलिक थर्ड माने जिंस को चिन्हिबा ଆମେ ଯଦି ପିଲାକୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜରେ କଲରଫୁଲ ବହି ଦେଉଛେ କଣ ଆପି ଯୋଡି ଦେଖ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି ତାମାନେ କଣ ସେ ଜାଣିଛି ଚିହ୍ନଟା ଦେଖିକି ଯଦିଓ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପ ହେଇନି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପ ହେଇଛି କି ନାଇଁ ପିଲା ଖନେଇ ଖନେଇ କଥା କହିକି ପିଲା ଆମେ କହୁଛେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପ ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଅବଜେକ୍ଟ କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି ସିମ୍ବଲିକାଲି ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛେ ସିମ୍ବଲିକ थॉट ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ସମସ୍ତେ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ ଦେଖିଯିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଦେଖିଛୁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ପେନଟା ଦେଖି ବଲଟା ଦେଖି ସେ ଦେଖିଛି ଆରାମ ସେ ଜାଣି ପାରୁଛି ତ ବହିରେ ବହୁତ ସାରା ପିକ୍ଚର ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଫ୍ରି କୋଟା ସେ ତାକୁ ଜାଣୁଛି ଫ୍ରି ଏରିଆ ବୋଲି ଯଦିଓ ସେ ତାକୁ କହିପାରୁନି ଓକେ ଇଏ ହେଲା ସିମ୍ବଲିକ ମାନେ ସିମ୍ବଲିକାଲି ସାଂକେତିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ମାମାକୁ ଅନେଇଲୁ ସେ ମାମା ଆଡେ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବା କି ବାପା ପାଖକୁ ଗଲୁ ବାପା ଆଡକୁ ହାତ ଦବା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଯଦିଓ ସେ କହିପାରୁନାହିଁ ଯଦିଓ ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପ ହେଇନାହିଁ ଭାଷା ଯଦି ତାର ଦକ୍ଷତା ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସିମ୍ବଲିକାଲି ସାଂକେତିକ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ଯଦିଓ ତାର ନାଁଟା ସେ କହିପାରୁନି ବୁଝିଲ ତାହେଲେ ଏତିକି सेंसरी मोटर स्टेज रे एई टाइप रो एक्टिविटीज देखा जाए कौन देखि ताले बेसिक स्कीमा जाको जोते के पढ़िले कि एक्टिविटी करबा कि कोन सेंस को उठेई की करबा तो गोड़ हाथ छातीबा किकिंग करबा बा कोन सेंस को बार बार रिपीटेड एक्शन करबा को पसंद करबा बा कोन जिंस जदियो ता पाखे नाही ता से खेलुथिला तार प्रेजेंस से फील कर परबा बा आमे जो लास्ट कहली सिंबलिकली बा सांकेतिक भाबरे कोनोसी जिंस को चिन्हबा ओके तो आमे देखिले तो पांच छटा सारी एक्टिविटी सेंसरी स्टेज रे होला एबे आमे जिबो सेकंड ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तुर যদি কইবে বস্তুর উপস্থিতি কিন্তু মতে লাগুনি এমতি কিছু ଗୋଟେ মানে ইয়ে মানে এইভাবে পাঠ্য ভাବରେ পাঠ্যরে এইভাবে ଗୋଟେ ওয়ার্ড বস্তু এটা তো কিছু ଗୋଟେ পাঠ্য করে ওয়ার্ড ଥିବ ନା আরে ভুল যাই বলতে যদি ଦେଖିବି যদি পাই পাবো ओके तो ऑब्जेक्ट परमानेंस ଗୋଟେ एग्जांपल କହିଦେବି ଆମେ କହିବା ଯେ ପିଲା ଖେଳୁଥିବା ଆମେ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବହି ସହିତ ପିଆଜେଟ୍ କରାଉଛି ओके वो हम तो लुच्ची करी खेल कई तो इतना करे थे पिला से लुच्ची की खेल का दूसरे दिन सदा में लुच्ची में पिला नीचे देके हाथ को पूरी तो हम देखिए पे मैं कौन से कपड़ा को लुच्ची दे जा पुणी जे से कपड़ा को से काढिबा कोन करे पाई पिला ए जिंस का तो ऑब्जेक्ट परमानेंस गोटे ऑब्जेक्ट प्रेजेंस अछि ओके जहां से खेलुला बा जहां से रिलेटेड जहां से जड़ित थिबा वस्तुटार प्रेजेंस बा उपस्थिति से जानि जदियो से वस्तुटा ता सम्मुखरे एबे नाही क्लियर बुझिलो तो माने बुझिबा को चेष्टा कर लेखिबा नोट समझ न होची कॉन्सेप्ट बुझिबा को चेष्टा कर तापर हम वर्ड्स देकी बा तुम रेफरेंस लेले कोन पछ हम आराम से पाई छी हम कोन जदी लखछि एटार ओडियाटा कहिलेनी एटा मु केमिति लेखिबि एग्जाम तो बहुत हम मु जो वे रे पढौछि बा मु जो मोर एम था पढेबा से मु पढि ओके तो हम कॉन्सेप्ट बुझाउ चेष्टा करी कॉन्सेप्ट तो बुझा पड़ले ना ऑब्जेक्ट परमानेंस कोन तो ऑब्जेक्ट परमानेंस से सर्चिंग एबिलिटी गोटे जिनिस खोजिबा अनुसंधान करिबार से दक्षता पिला भितर देखा जाए को स्टेज रे
प्राथमिक स्टेज आमे आउथरे कहूचे आमे प्रथम पढिचे पियाजेट गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट आमे जो कहूचे कॉग्निटिविस्ट बा संज्ञानवादी अंडर रे जाउची गठनात्मक शिक्षण गुडा तेनो कहूचे से जो कहउचंदी निहाती भाबरे जो खोजिबा प्रॉब्लम सॉल्व करबा गोटे जिंस को फाइंड आउट करबा तो एइटा केते पॉसिबल जेते बेले को मुंडे किछि फंक्शन होची जेते बेले को किछि भाबी पारुची कहि पारुची ताहले मु रेस्पॉन्स करबी ना कि नहीं जदि को कोनसे के रेस्पॉन्स करबी तो हम को लागि से किछि बुझुनी तार मुंड ही काम करनी हम ये तो कहछे जे कोन रेस्पॉन्स इंडिकेट करूची मोर किता लाबिली मु कोन रेस्पॉन्स करूची मु को भली भाबे रेस्पॉन्स करूची ताहा इंडिकेट करूची को मेंटल लाबिलिटी को को मुंड काम करूची ना नहीं ठीक तो ये हम प्राइमरी स्टेज रे हम देखिले जे एबली से तापर लेखो सेकेंडरी स्टेज ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु स्थायित्व ओके सेकंड स्टेज ना प्री ऑपरेशनल हमर केते रो केते अच्छा प्री ऑपरेशनल को तीन स्टेज रे डिवाइड करा जाय ओके देखो फर्स्ट हला प्री कॉन्सेप्चुअल ओडिया रे ना प्राक धारणा पर्याय सेकंड हला इंट्यूटिव इंट्यूटिव जोटा केला ओडिया रे अंतः उपलब्धि INTUITIV ये ला 2 ରୁ 4 ये 4 ରୁ 7 ना नाम थिला एटा 4 ରୁ 7 2 ରୁ 7 ओके ताले सेकंड स्टेज का कोन हमर प्री ऑपरेशनल स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज को दी भाग रे डिवाइड करै छी कोन प्री कॉन्सेप्चुअल और इंट्यूटिव स्टेज प्री कॉन्सेप्ट ओडिया टा कोन लिखले प्राक धारणा और अंतः उपलब्धि आर केते हम एक्टिविटीज लिखिबा फर्स्ट हम लिखिबा प्री कॉन्सेप्चुअल और प्राक धारणा देखो इकोसेंट्रिक फर्स्ट हम लिखु जे ओके इकोसेंट्रिक ओडिया रे अहम केंद्रिक नंबर 2 illogical or transductive illogical or transductive ओडिया रे तर्क विहीन इमेजिनेटिव ओडिया रे कल्पनाशील एनिमिसिज्म ANIMISM सर्व प्राणवाद ट्रांसडक्टिव ट्रांस इंडक्टिव नहीं कि डिडक्टिव नहीं क्या बोलते ट्रांसडक्टिव ओके इलॉजिकल और ट्रांसडक्टिव तो एई जो चारटा में लिखिले इमेजिनेटिव को लिखलो कल्पनाशील सब लिखो जो सर्व प्राण ओके ए जो चारटा जाको हमें एक्टिविटी माने बिहेवियर लिखले पोस्ट स्टेज में चारटा जाको प्री ऑपरेशनल रो प्री कॉन्सेप्चुअल बुझ पड़छ तो एटा में लिखु जे ए स्टेज का प्री कॉन्सेप्चुअल ले बा प्राक धारणा स्टेज रे ए प्रकार रो विशेषता चार प्रकार एक्टिविटी बिहेवियर पिला के देखा हमें फास्ट दिला कोन इगोसेंट्रिक बा जो करे कोचे अहम केंद्रिक ईगो
आमे फिर दीटा जिंस देखा आमे इगो वर्ड तो बहुत यूज करछे जहाले तो इगो को हटि जाउछि ताहले सेल्फ सेंटर्ड हे कि भाबिबा निज ପାଇଁ ଭାବିଲେ ଆମେ ବସିଛୁ ମାନେ ଆମ ନିଜ ଉପରେ ଆନ୍ସର ସିଲେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ମୋ ଇଗୋ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଗଲା କଣ ଏଟା କରିବାର ନଥିଲା ଏଇ ଟାଇପ ତ ଆମେ କହୁଛୁ ଛୁଆଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଗो ସବଜେକ୍ଟ କୋ ଆଙ୍ଗେଲରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଦିଆଯାଏ ହିସାବରେ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଯେ ସପୋଜ ଆମେ ଏୟା କରୁନା ଇ ମୋ ମାମା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କରୁଛେ ପିଲାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ କାନ୍ଦିକି ମାନେ ତା ମାମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଇ ମୋ ମାମା ये वो दीदी ये वो देखते ना सबको भेड़ है कि नहीं काम ओके तो ये ହେଲା କଣ ये मोर ओके से जो मोर कॉन्सेप्ट मा ଆମେ ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଟା ପିଆଜେନ କହିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଆଜେନ एग्जांपल ଦେବେ ଆମେ ଇଭେନ ଆମେ ବି ସେଇ এই ସବୁ एग्जांपल ଆମେ ବି ଫିଲ୍ କରିଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରେ ଥାଏ ଛାତ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଲି ଜହ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ ଜହ୍ନ ଆମ ସହିତ ଆସେ କଣ ଭାବିଛେ ଆମେ ଆରେ ଆମ ପଛରେ ଆସୁଛି ଆଉ କାହାକୁ ଯାଇଛି ତ ଗାଁ ଏଇଠି ବି ଅଛି ଓକେ तो ये कॉन्सेप्ट है ना मो पाने ओके बा मो पछे पछे से आसु बुझि पाछ कॉन्सेप्ट कोन ये है कोन इगोसेंट्रिक बा सबुठी निज को प्राधान्य देकी भाबिबा बा हमें किछु गोटे जिंस सपोज किछु गोटे खेलना बा किछु गोटे जिंस आसिला घर पे सपोज हमें ताको न दे ओके पॉसिबल ताको न दे निहाती भाबरे अलगा टाइप रिएक्शन हम देखिबे से तो ये ना कौन जहां होउची न पाई होउची हमें जेमि कहछ जे छोट पे हम समस्त भाबे जे आकाश कोठी लगे रे एई जिंस आकाश एक तो बादल जाको विभिन्न प्रकार देखा जाय जहां भाबो से मन से ही देखा जाय तो लागे जे एई जिंस तो मो पाई होउची बुझ पाछ से जो मो पाई मोर मो बापा मो मां मो भोणी मो खेलना एई जो मोर वाला जिंस को हम कहछ जे इगो सेंट्रिक बिहेवियर पिलांग पाके एई स्टेज रो देखा किंतु ग्रेजुअली एई जिंसटा कमे फॉर्मल स्टेज रे पुनी आउटरे डेवलप होई तो एबे भी अपन को पता अछि कॉन्सेप्ट ओके तो ये है कोन गोटे स्टेज रे अराइज होचे द इगोसेंट्रिक बिहेवियर इनिशियल पोस्ट स्टेज रे हिच प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज रे ओके जोटा कि ग्रेजुअली हमर डिक्रीज जोटा ग्रेजुअली वो देखा जाय ना भीतर हमें देखिते हमें स्कूल लेवल को जाइछे हमें बहुत ही जनरल करती सब किछ समस्या से शेयर कर स्कूल टाइम रे हम टिफिन हला ड्रेस हला कुछ भी जिंस हम के भाबिले जे एटा मोर करू गोटे स्कूल जाते हम सब किछ समस्या से शेयर कर किंतु से कॉन्सेप्ट पूर्व नथला हम से सेम कॉन्सेप्ट छोट पिले न थे सब किछ मोर पे तो ये हला इगो सेंट्रिक बा अहम केंद्रित बुझि पालो अहम केंद्रित माने कोन सब जिंस रे निज को प्राधान्य दबा गुण को हम अहम केंद्रित कहू जे कोनोसी जिंस रे सब परिस्थिति रे निज को प्राधान्य दबा मतलब स्वयं को प्राधान्य दबा और निज को प्राधान्य दबा को हमें इगोसेंट्रिक बिहेवियर बा अहम केंद्रित बोली कहू ओके कुछ पहले समझते इगोसेंट्रिक माने कोन प्रायोरिटाइज टू ओन निज को प्रायोरिटी दबा ओके यदि गोटे सिंगल वर्ड कहबा प्रायोरिटाइज टू ओन निज को प्राधान्य दबा सब परिस्थिति रे ताको हमें कहू जे कोन इगोसेंट्रिक बिहेवियर बोली कहू जोटा कि हमरा प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज रे देखा सेकंड है कोन इलॉजिकल बा ट्रांसटर्नल अच्छा लॉजिकल हम सुनिजे कि छोटे आमे तो तर्क दोचे तर्क पछे गोटे कारण कारण जो कारण जे कि समस्त ताको काट परबे ओके कि जुआ मानकर कथा माने हम गोटे से कहजे आमे किछि भी कहू जेमता लोग गणेशटा उडला वाला कहानी को किछि छोट बेले कि मु जाउथली भूतडे देखली किछि भी मु जिंस को तारे किछि नाही हम को कुंडल बड किछि नाही से जिंस किंतु कौन से प्रकार लॉजिक विहीन कथबार्ता में हो ओके तमे निजे मन को स्कूल बेले तो एबे लागु सर एमनी दिन तो ले कोन देछ कोइ जने तो सारो बने एमनी कथा हे छि ना हम ओके तो एबे मोर मन पड़ुछि ए बोधे द्वितीय तृतीय की को माने ओते लागु छै पढना छी तो पर छोट स्टेज रे मो हम घरे मामू जे हेबे से माने बाहर तो सी टाइम तो न्यू ईयर ग्रीटिंग्स से पढ़ते से ग्रीटिंग्स एबे जे माने कटा कटी लाइट फाइट वाला एबे तो ग्रीटिंग्स दिया निया हो गया में किंतु जो ग्रीटिंग्स वाला से सेक्टे बेले में तो जेका दिया हम छोट छोट सेक्टे बेले जो ग्रीटिंग्स से ग्रीटिंग्स को फिर कटा कटी हेतिबो लाइट खोली देला माने म्यूजिक बाजुथबो एटा को दे एति ला कटा कटी आ खोलिले म्यूजिक बाजु एति की जाय किंतु आमे संग बनु हम कहिबा पाई आमे किछि भी करछु हेलो एंड खोलुथबो मो जेंति से गोटे चढ़ुथबो करे किछि नाही मो मारे किछि से के सब कथा है जो जस्ट इमेजिनेशन दुनिया रे
आउट स्टेज तो देखिए जो छोटे प्लेट आसे और लेके तो लिखी है हां सिर्फ उसके सामने के अंदर कौन देखो पिंक कलर के छोटे फ्राई तो सेज लगता भी छोटा ଥିଲା ବେଳେ ଆଣିଥିଲେ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ ତ ଆଣିଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଯୋଉ ଭଳି ଆସିକି ସ୍କୁଲରେ କରୁ କାରଣ ଘରେ ଛୁଟି ଲାଗିଯିବ ସେଠି ଆମେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରି ଦେଖିବୁ ସେ 24 ବର୍ଷ ଖାଇକି ବି ଯାଏ ତାପରେ ଆସିକି ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପାଣି କରିବୁ ଯେ ଯୋଉଟା କି ଅପରେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପରେ ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ ପଢା ଯାଉଥିଲା ଏଇଟା ସତ କଥା ଆମେ କିଛି ବି କହିବା ओके किसी भी करेगा किसी भी लोग हम से आउट से खाली जाओ हम से खाली खुद खुद जाओ किसी भी किसी हमें भी सुनो और सब से की करो बोल हमें बहुत बहुत करो ग्राफ देखिए कौन सिर्फ किसी को हां कौन सुना मैं हम से किसी से तो हम से एक बात बहुत बोलती थी Quindi mi piace così, così guardate, prima sono আমি এটাই করতে বেশি খবর করছি ভাই মোর কয়েকটা আপনি তো জানেন কি পুস্তক না যদি এটা মাটি একটু ঠাকুর বাটা মুখে দিলে মামা কিছু তারা বেশি পাকে করতে আমি করতে দিচ্ছি আমরা এই স্টেজে ହିଁ এই যে 2-4 ବର୍ଷ মানে এই যে বয়সରେ ହିଁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଟୁନ ଦେଖେ এই স্টেজର କାର୍ଟୁନ ଦେଖିକି ସେଇ କଥା ନା ତ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇଭଳି ଭାବେ ସେଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି ମତେ ସେଇଟା ତାର ସବୁ ପାହାଚରେ କଣ ହେଇଥିଲା ସେ ପାହାଚ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ ତାର ଫିସ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ବେଲୁନ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ ଓକେ ତ ସେତେବେଳେ ମଜା ଲାଗେ କିଛି ଏବେ ସିନା ବଡ ହେଲା ପରେ ଏମିତି କେମିତି ହେଇଯିବ ମୁଁ ଭାବିଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ଟେଜରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତି ଖାଇକି ସେଇ ସ୍ଟେଜ ସେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଚାପି ଦଉଛୁ ସେ ସେଇ ସେଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ କୌଣସି ତର୍କ ବିହୀନ କୌଣସି ତର୍କ ନାହିଁ ଆମର କିଛି ବି କହିବା ଆମେ ଯାଉ ଆମ ୱାର୍ଡରେ ପହଞ୍ଚେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ଇଲୋଜିକାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବା ଟ୍ରାନ୍ସଟ୍ରକ୍ଟିଭ କଥା ବା ତର୍କ ବିହୀନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଇଥାଏ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଇଥାଏ କାର୍ଟୁନ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କିଛି ବି ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କିଛି ବି କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କିଛି ବି କରିବା କିଛି ପିଲା ଅସ୍ଥିର ଚୁପ ରୁହନ୍ତି ନା କହୁଥିଲେ ଯେ କହୁଥିଲେ ତ ଆଉ ଯାହା କହୁଥିଲେ କିଛି ବି କହୁଥିଲେ ମୋ ଭାଇ ଛୋଟ ପିଲା କିଛି ମୁଁ ସେ ଖାଲି ପିଲାଟା ଶୋଇବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନା ଶୋଇବେ ସେ କହିବ ଆମେ ତ ବଡ ଲୋକ ଗପ ନା ସେ କହିବ ମୁଁ ଗପ ସେ ଗପ କହିବେ ସେ ଗପ ସରିବନି ସେ ଚାଲିଥିବ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଗପ ଯାଇଥିବ ସେ ଚାଲିଥିବ ଏକା ଦର୍ଶନ ସେକା ସରିକି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ଯାଇଥିବ ସେ ଉଡୁଥିବ ଉଡିବାର ତ ଆମେ ବି ମାନେ ଆମକୁ ପଢା ହବ ସତ କଥା ନା ଆମେ ଟିକେ ଅସରନ୍ତି ଗପ କାହାଣୀ ଚାଲ ଯାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶେଷ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଶୁଣା ଆମେ ଯୋଉ କିଛି ବି କହିଛି କିଛି ବି କହିବେ କୁଆଡେ କଣ ଦେଖିଦେବେ ତାକୁ ଲାଗିବ ଖାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଗସିପ ଯଦି ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ସେଇ ସମ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବସିବ ତାକୁ ପାଗ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମେ ବଡ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବୟସର ପିଲାକୁ ଛାଡିଦେବା ଦରକାର ଯେମିତି ଆମେ ଭାଇର ଯେତେବେଳେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁ just प्राइमरी प्राइवेट सारे ताको छाडली पाखरे सेकेंड ताको विदेश प्लेस की ताको विदेश एक तो चिन्ह प्राइवेट प्राइवेट एक तो देखा जाउछ होला गोटे प्रकार ट्रेडिंग जाय तो देखि पक्क गाइड होछि से ताको ताको दुनिया रखिबे से तो कंपनी दिबे से जे आस्ते खबर से ताको दुनिया तो से जो इलॉजिकल बात कोन इवन एई स्टेज रे हम माने से स्टेज देखि अछि हम माने भी गपुत माने आदि भाबरे तो ये हले पर इलॉजिकल और तर्क विहीन कथाबार्ता करिवे तार कोनोसी हम कोन मीनिंग देस मीनिंग स्टेज रे बाबा को जदि गोटे वार्डिंग दबा कथि भाबे इलॉजिकल वर्ड ओके इलॉजिकल शब्द कोनोसी प्रकार तर्क नाही कोनोसी प्रकार जो ट्रांसट्रक्टिव कथाबार्ता बा इलॉजिकल कथाबार्ता दूसरा सेकंड सारे लोग करो इमेजिनेटिव सेम काइंड ऑफ ओके इमेजिनरी दुनिया का रोजा आमने भी हम इमेजिनेशन दुनिया रे थाए ए स्टेज रे ना किछि भी भाबिबा किछि भी हो न हो किछि भी भाबिबा
ओके कैरेक्टरिस्टिक्स जाक प्राइमरी स्टेज रे थाए तने हम कहूचे तापर आउ से रीअपियर हुए ओके रीअपियर हुए किंतु हमर जो थॉट प्रोसेस ना अलग है हम छोट बेले जो इमेजिनेशन था टीनेज इमेजिनेशन कंप्लीट होता কিন্তু ইমাজিনেটিভ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ହିଁ ସେଟା ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିବ ଇମାଜିନେସନ ତ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି କିନ୍ତୁ ରହିବ କିନ୍ତୁ ପିଲା ଯୋଉ ଆମେ ସବୁ ଇମାଜିନେସନ କ୍ୱାଲିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲେ ନିହାତି ଭାବେ ବହୁତ ପ୍ରାଇମେରୀ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଓକେ କିଛି ବି ଭାବିବା ଆମେ ଆକୁ ବି ଯେମିତି ମିଶେଇବା ଆକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ବୋଧେ ଆନିମେସନ বা সর্বপ্রাণ আমি সমস্ত কন্টেন্ট খুয়াইছে খেলাইছে মানে পুଅ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ପୁଅ ମାନେ କଣ ଖେଳନ୍ତି ମୁଁ ଆମ ସେ ଗାଡିଟା ମାନଙ୍କୁ ବଢି କରିକି ଖେଳାନ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ବଢି କରିକି ଖେଳାନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡର ଉପରେ ଯଦି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ପିଲା କହିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଚେନ ସେଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାର୍ ବନ୍ଧୁକ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଭଳି ପାଇଁ ଆମେ ଆମେ ଯାତ୍ରାକୁ ନେବାକୁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ କଣ ଆଗ କଣ୍ଢେଇ ତା କିଚେନ ସେଟ୍ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲେ ସେ ବନ୍ଧୁକ ଯୋଉ ଗାଡି ଯଦି ଭେରାଇଟି ଗାଡି ଆଉ ସେ ଗାଡିରୁ ସେ ଆସିବ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଥିବ ସେ ଗାଡି ଆଣିବ ସେ ଭାଙ୍ଗିବ भांगी के कोई जो नॉर्मल जो पार्टी थोड़ा सा पेस्ट थोड़ा है से पेस्ट को क्या चौका चढ़ ହେଲା ଭାଇ ପୁରା ସେବା ଆପଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିବ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ଏଇଭଳି ଭାବେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପକେଇ ଦେଇଥିବୁ ସେ ବିଶେଷ କରି ସେ ସମାଜ ଧୂପ କାଠି କରିଥିବେ ଧୋନି ଡାବର ପେଷ୍ଟ ର ଫୋଲ୍ଡର ହିଁ କରିବ ତାକୁ କରି ତାକୁ ସେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଯୋଉ ସମାଜ ତାପରେ ସେଇଭଳି ସେ ଦିନ ଯାକ ଶୋଷି ତାଙ୍କ ଇମାଜିନେଟିଭ ତାଙ୍କର କଣ ଚାଲିବ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ ପଢା ହଉଥିଲା ଘରେ ବି ଏଇ ଷ୍ଟେଜ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଯାଇ ଖେଳିଛୁ ଆମେ ନବମ ଯାଇ କଣ୍ଢେଇ ବୋଧେ ଏମିତି ଖେଳିଥିବୁ ଆମେ ତାର ଭୋଜିଭାତ ଭୋଜିଭାତ ମା ମାନେ ଭୋଜିଭାତ କରିବେ ଭୋଜିଭାତ ଛୋଟ ଭୋଜିଭାତ କେବଳ ପୁରୀ ଆଉ କିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏବେ ସିନା ଭୋଜିର ଆଇଟମ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପୁରୀ ଆମେ ଯୋଉ କଣ୍ଢେଇ ବାହାର କରିକି ସାଙ୍ଗସାଥି ଡାକିବା ଇଏ ଚାଲେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କାମଟା ପୁରା କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ କରୁଛୁ ସେ ଯୋଉ ଖରା ଛୁଟି ଏଇ ସବୁ କାମ ତ ଇଏ ଥିଲେ କଣ ବିହେଭିୟର ଆମେ କାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି କ୍ଲାସରୁମରେ ପିଆଜେଟ୍ କରୁଛୁ କନସେପ୍ଟ ଯାକ ଏତେ ରିଲେଟେଡ ବା କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ କନେକ୍ଟ କରିଛେ କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବହୁତ ଯେମିତି ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରିଛି ସେ ବି ସେୟା କରୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଭାଇ କହୁଛି ସେ ଆମେ ବି ସେୟା କରୁଛୁ ତାମାନେ କଣ ଯଦିଓ ଏଜ ଡିଫରେନ୍ସ ଯଦିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ ରହିଛି ଏଜର ଯଦିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମେ ଅଲଗା ତଥାପି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଯାକ ସିମିଲାର ଆସୁଛି ଓକେ ତ ଇଏ ହେଲା କଣ ଆମେ ହଁ ଏଇଟା ବୁଝିଲୁ ସର୍ବପ୍ରାଣୀ ଭାଗକୁ ବୁଝା ପଡୁଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ନନ୍ ଲିଭିଂ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଲିଭିଂ ବିଂ ବୋଲି କାଉଣ୍ଟ କରିବା ଓକେ ହଁ ସର୍ବପ୍ରାଣୀ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କଣ୍ଢେଇକୁ ଖୁଆଇଛୁ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଆନିମେସନ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆନିମେସନ ମିନ୍ସ ମାନେ ଆମେ କହୁଛେ କନସିଡର ଦ ନନ୍ ଲିଭିଂ ଆର୍ ଲିଭିଂ ଓକେ କନସିଡର ଦ ନନ୍ ଲିଭିଂ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନନ୍ ଲିଭିଂ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସଜୀବ ବୋଲି ଭାବିବା ଓକେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନନ୍ ଲିଭିଂ object non-living things को consider as the living being okay हमें समझते कौन-सी को छुआइचे कौन-सी को छुआइचे कौन-सी को बुलेइचे okay तो ये है लगा ना हमें कुछ आओ बटे आओ छोड़ा ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବିହେଭିୟର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉଟା କି କପି ଓକେ କପି କରିବା ବା ଇମିଟେଟ୍ କରିବା ନକଲ କରିବା ଓକେ ମିମିକ୍ରି ବା ଇମିଟେଟ୍ ନକଲ କରିବା ओके तो ए जो इमिडिएट परिवार जिंसटा हमर प्राइमरी स्टेज माने हमर सेंसरी मोटर स्टेज रे देखा जाए ओके हाउ हमर ए जो प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज रे देखा जाए
ଆମେ ବୋଧେ ଏମିତି କେହି ନଥିବ ଯିଏ ଆମେ ଆମ ମା ପରିକି ବିହେଭ ନ କରିଛୁ ବା ପୁଅ ମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ପରିକା ବଡ ଭାଇ ଯଦି ବଡ ଭାଇ ପରିକା ମୋ ଭାଇ ଯଦି ବାପାଙ୍କୁ ପରିକା ସେ ତାର ପ୍ୟାକ୍ ଧରିକି ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ବାବା ମାର୍କେଟିଂ କରିବ ଏବେ ସେ ବି ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ବାହାରିବ ବା ଗାଡି ଚଲେଇବ ଆକ୍ଟିଂ କରିବ ଚାବି ମୁଁ ମୋଡ଼ିନି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ବି ସେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଚୁଟି ଫୁଟି ନ ଖାଇ ସେ ଗାମୁଛା ଖୁଞ୍ଚି ବାନ୍ଧି ସେମିତି ସବୁ କାଟିଦେବି କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଭାବେ ଯେ ହଉ ଏମିତି ବୋର୍ଡ ଏମିତି ବେଳି ବେଳି କରୁଛି ବଞ୍ଚି ପଡି ଆମେ ବି ଖୁସି କରିବୁ ଗାମୁଛାକୁ ଶାଢୀ କରିକି ପିନ୍ଧିବ ତ ଆଉ ଚାଟ କରିବ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଇମାଜିନେସନ ଯାହା ସବୁ ଲୋକ ଚିନ୍ତା ଯେ କମ୍ପି କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ କଣ ଯେ କପି କରିବା କାହାକୁ ବଡ ଲୋକମାନେ ବଡ ଲୋକ ଓକେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୋ ଦିଦିର ଝିଅ ମାନେ ସିଏ ସିଏ ତାକୁ ମୁଁ କଣ ତାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇକି ତାକୁ ନଉଛି ତ ତାକୁ କହିବ ନା ପିନ୍ଧା ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କରି ନା ମାନେ ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କ ଚଏସ୍ ବି ଆସିଲା କବରଟେ ଖୋଲିଲେ ସେ କବର ଖୋଲିବ ସେଇଟା ହେଇଛି ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଚଏସ୍ ଓକେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ସବୁ ଏଇ ସବୁ ବିହେଭିୟର ଗୁଡାକ ମାନେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିହେଭିୟର ଏକ୍ସେପସନ ତ କହିପାରିବା କାହା ପାଇଁ କୋଉ ବିହେଭିୟରଟା ଆସିବ ନ ଆସିବ ତ ଇଏ ହେଲା କଣ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିହେଭିୟର ଆମର ପ୍ରି କନସେପଚୁଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖାଯାଏ ଓକେ ନିଜକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ କରିବ ବା ନିଜକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ କିଛି ବି ତର୍କବିହୀନ ଯୁକ୍ତି ତର୍କବିହୀନ କଥା ବା ଇଲଜିକାଲ ବା ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟିଭ କଥାବାର୍ତ୍ତା କନଭରସେସନ ରହିବ ବା ମାନେ ଇମାଜିନେସନ ଦୁନିଆରେ ରହିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗ ବୋଲି କନସିଡର କରିବ ତା ସହିତ ଯିଏ ବି ଆମର ଏଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ ବଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କପି କରିବା ବା ତାଙ୍କୁ ଇମିଟେଟ କରିବାର ବିହେଭିୟର ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯିବ ତ ଆଉଥରେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ସବୁ ବିହେଭିୟର ଦେଖାଯିବ ମାନେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଚାଲ ଓକେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଖେଳିଲେ ତାହେଲେ ସେଠି ହସିଲେ ଆସିବ ଏବେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଏତେ ଫୋନ ଦୁନିଆ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ମାର୍କ ଆସୁନ କି ନାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତମେ ଏଇଟା ବି ଖେଳିଥିବ ଯୋଉ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀଟା ପକ୍ଷୀ ଆମେ
से पोस्ट में छात्र कुछ कौन करছো एआई কিছু দিন তো পড়ায় শুকালে हमको पीछे भी और एवरी से तो हम कहूଛୁ कि हम यारी उसे पास होना था अब साइकिल लागुଥିଲା लागुଥିଲା ଯେ ଖରା ଛୁଟି କେମିତି ହବ ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନିଜେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଆନିମିସିଜିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ କରୁଛେ ସଡନ କେରରେ ଆରେ ତାର ଶାଗ ଡାଲି ଶାଗ ଚିକେନ ମଟନ ଖାଇଛେ ବି ଭଲ ଆମ ଘର ପଡିଯିବ ଆମେ ଖାଇଛେ ବି ସେ ଯୋଉ